Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Satu saudara yang saya hormati, alhamdulillah kita pada siang hari ini ya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti HNQ ya, rutinitas kita. Insyaallah semoga Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita ya, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan memaknai dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Baik, satu saja kita langsung awali saja. Meskipun sudah masih 3 ya, kita mulai saja. Perasaan semakin hari semakin sedikit. Kita mulai dengan doa satu saja. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله في حفظ القرآن الكريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah hari ini kita hari pertama di bulan Agustus ya. Tatap muka yang pertama di bulan Agustus. Yang sudah ada Rasulullah Muifa, Rasulullah Saha, Rasulullah Halimah, Rasulullah Muhayyati, ada Rasulullah Emma. Baik, untuk mengawali murojaah baitnya, yakni surah An-Nazi'at yang akan dipimpin oleh Masih Batung. Ustazah masih di Bang ya? Baik, silakan Ustazah Emma. Silakan Ustazah Emma. Ustaz, ngapunten dereng siap kalau Ustaz. Saya sama guru-guru. Nggih, siap. Ustazah Nur Hayati siap? Siap, Ustaz. Ya, silakan. An-Nazi'at nggih, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذ الله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz Nur Hayati. Selanjutnya Ustazah Emma. Akhirnya kena juga Ustaz. Oke. Ini Murajaah Al-Fajr ya. Al-Fajr ayat 24 sampai akhir. Seperti yang ada di layar Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah Emma.
Baik, satu saja selanjutnya kita ziyadah ya. Surah Al-Balad ayat 1 sampai 20. Kemudian kita bagi 2, 1 sampai 12, setelah itu 13 sampai dengan 20. Kita saya bacakan dulu ya. Sama dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Satu saja diperhatikan pada ayat 5 dan 6 ya. Di sini ada sedikit kemiripan di ayah sabu'an ya, ayah sabu'an. Jadi apakah setelah laqad khalaqnal insana fi kabad itu ayah sabu'al lai atau ayah sabu'al lam? Nah, itu yang perlu diingat-ingat ya, dikuatkan hafalannya di situ. Ya, saya beri ciri-cirinya sedikit ya, satu saja. Ini menurut ikhtiar saya sendiri. Nah, jadi yang ayat 5 ini allai ya, allai, maka setelahnya adalah yaqulu. Ya. Jika setelahnya adalah alam ya, lam berarti setelahnya alam. Gitu. Ini berdasarkan ikhtiar saya sendiri gitu. Boleh dikembangkan sendiri gitu ya. Saya bacakan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatain wa hadaynahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah.
Baik, untuk mengawali silakan Ustazah Nur Hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Iya, terima kasih Ustazah. Selanjutnya Ustazah Mu'ifah sudah siap ataukah masih belum bisa karena di dalam bank mungkin? Ustazah Mu'ifah. Oh ya. Baik, selanjutnya silakan Ustazah Maslahah. Siap Ustaz. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah Halimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Uqa, nggih, uqa sana. Uqa. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn ولسانا والشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya Ustazah Eni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد
وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya Ustazah Emma. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya Ustazah Aminah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Kita baca bersama-sama dari basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. Ya. Beberapa potong ini ada kemiripan akhiran ya seperti pantun ya. Jadi ada kemiripan akhiran ya sampai ayat 16 dari ayat sebelumnya tadi dari falaqtahamal aqabah bah ya setelah itu jadi bah seperti itu ya.
Saya awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Ya, sebelum yang akhir saya bacakan, ini ada sedikit tambahan informasi ya di watawasau bis sabri watawasau bil marhamah ya. Di sini mirip-mirip dengan surah Al-Asr. Ya, Al-Asr. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ya. Jadi diharapkan tidak lompat jauh ya. Lompat dekat aja jangan ya, apalagi lompat jauh. Baik, selanjutnya ada di alaihim narum muqsadah. Ada kemiripan dengan surah Al-Humazah. Ya, Al-Humazah. Innaha alaihim muqsadah. Ya. Betul. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ya betul, innaha alaihim muqsadah ya. Jadi kalau di Al-Balad ini tidak ada innahanya, tidak ada narunnya ya. Oh, iya tidak ada narunnya. Kalau di Al-Humazah ada innaha. Oh, gini, kalau di Al-Balad tidak ada innaha, kalau di Al-Humazah tidak ada nar. Ya, kalau di Al-Humazah ada innaha, kalau di sini ada nar. Ketika alaihim sama muqsadahnya sama. Lalu hati-hati, ini akhir ayat, akhir surat maksudnya ya. Ayat terakhir di surat Al-Balad, tidak ada sambungannya lagi. Baik, saya ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Sedikit lagi tambahan dari saya ya. Jika di antara ayat 15 dan 16 ya, kalau di ayat 15 itu maqrabah, kalau di ayat 16 itu matrabah ya. Jadi diharapkan tidak terbolak-balik ya. Lalu untuk yang ayat 19 ini masy'amah ya. Terkadang anak-anak itu bacanya masy'amah seperti itu.
Ya, pakai hamzah. Baik, untuk mengawali silakan Ustazah Nur Hayati. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah Mu'ifah sudah bisa? Belum ya? Selanjutnya Ustazah Maslahah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah Halimah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah Eni. Silakan. Ustazah Eni. Ustazah Nur Hayati, Ustazah Eni tidak di sana. Oke. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustazah Emma, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم
كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Ustazah Aminah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Baik, kita baca bersama-sama dari Ta'awud ya, lalu ayat 13. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita selesai ya akhir surat Al-Balad. Selanjutnya kita masuk pada sedikit tadabbur ya tentang surat Al-Balad. Jadi Al-Balad secara arti ya yakni adalah negeri ya. Jadi di surat Al-Balad ini diceritakan tentang manusia itu terlahir itu dengan keadaan yang super duper susah ya. Kalau hidup di dunia itu susah ya, susah dan payah ya, penuh dengan perjuangan intinya. Di awal surat ya Allah bersumpah tentang kota ini yakni adalah Mekah. Selanjutnya Allah menciptakan manusia berada dalam kondisi yang susah payah. Jadi dari dikandung oleh ibunya ya, lalu dilahirkan ya, ibunya ya susah, ketika mengandung juga susah di atas susah ya, payah di atas payah. Lalu ketika melahirkan ya antara hidup dan mati ya. Anak juga gitu, antara hidup dan mati juga, ada mudah, ada susah ya, bahkan ada yang dioperasi ya, hanya untuk melahirkan itu sampai diperlukan operasi untuk melahirkan, saking ya susah payahnya, saking sulitnya kita menjalani kehidupan. Lalu setelah dilahirkan seorang anak itu tidak bisa langsung memberikan kebahagiaan ya, orang tua ngerawat ya, dari digendong ya, disusui, lalu diberi makan, diajak dilatih untuk berjalan sampai lari, besar-besarnya seperti itu. Na'udzubillah ya. Jadi penuh dengan banyak sekali musibah-musibah yang selama di dunia itu yang pasti akan dilalui oleh manusia itu.
apakah susah payah itu hanya di dunia, ya, dengan menghadapi musibah itu? Oh tidak, ternyata masih ada kesengsaraan nanti yang akan dihadapi ketika di akhirat. Tergantung kepada apa yang dia lakukan ketika masa di dunia. Jika baik amalnya, maka di akhirat nanti akan nikmat. Jika di dunia banyak melakukan kemaksiatan, ya secara otomatis nanti di akhirat dia akan tersiksa. Selanjutnya, ya, manusia itu dengan soknya, dengan apa ya, kepedeannya, ya mereka mengira mereka berkuasa di dunia ini. Ya bahkan ada yang menganggap menjadi Tuhan di dunia. Nah, seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Fir'aun, ya. Lalu padahal di sana ada Allah, ya, ada Allah yang berkuasa atas mereka. Namun hanya sedikit yang menyadari ini, gitu ya. Kebanyakan mereka lupa akan Tuhannya. Selanjutnya orang kafir sudah menghabiskan ya harta yang banyak sekali untuk memusuhi Nabi Muhammad, ya. Dari dakwahnya, lalu hijrahnya, ya dakwahnya sembunyi-sembunyi, dakwah terang-terangan. Orang-orang kafir selalu memusuhi, yang menghalang-halangi, bahkan mereka tidak eman, ya, mengeluarkan banyak hartanya, menghabiskan hartanya untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Padahal setiap harta, ya, dari apa yang kita punya itu, yang mereka punya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini saya teringat sekali, ya, dengan apa yang zaman now, ya, banyak dibahas, ya. Bahkan jangankan harta, ya, kuota, kuota yang kita miliki ini akan dipertanggungjawabkan. Ya, saya kemarin membaca sedikit artikel, ya, bahwa setiap kuota kita ini akan ditanyai untuk apa, membuka apa, ya. Kalau anak sekarang buka TikTok dan lain sebagainya, Instagram, ya seperti itu. Jika ada manfaatnya, seperti yang kemarin ada kakek-kakek belanja di warung Padang, ya, rumah makan Padang, dengan dia jualan agar-agar, ya, lalu membeli makanan di sana, nasi bungkus 5.000, ya. Ada yang merekam, ya, lalu dimasukkan ke TikTok, ya. Dari situ ada manfaatnya juga. Banyak netizen yang menyumbang ke bapak tadi, ya, secara enggak apa ya, di luar nalar, ya, punya 100 juta 100 juta, subhanallah, ya. Ya, semua ada manfaat dan ada mudaratnya, tergantung dari apa yang kita lakukan, gitu ya. Selanjutnya, nah ini manusia dibekali 2 mata, diceritakan di situ, ya, 1 lidah dan 2 bibir, ya. Jadi kalau menurut hemat saya ini, ya, jadi 2 mata itu kita diperintah untuk membaca, iqra, ya, membaca. Lalu untuk 1 lidah itu kita sedikit bicara, ya. Namun kita perbanyak dalam berzikir, gitu ya. Lalu juga kita ditunjukkan ada 2 jalan, yakni kebaikan dan keburukan. Yang satu saja di sini dalam artian, ya, Allah memberikan 2 jalan, ya, kebaikan dan keburukan. Manusia diberikan kebebasan. Manusia diberikan kebebasan, ya, untuk memilih mana yang jalan yang baik, mana yang jalan yang buruk, ya. Namun masing-masing pilihan memiliki konsekuensi yang akan ditanggung oleh manusia itu sendiri. Jika dia mengambil kebaikan, ya, ada akibatnya juga, ya, akibatnya. Jika dia mengambil keburukan, dia juga akan mendapatkan akibatnya juga. Gitu nih. Nah, di sini dijelaskan jalan kebaikan itu sangat sulit, ya, sedangkan jalan keburukan itu mudah. Makanya satu salah banyak sekali di antara kita, ya, yang ingin instan, yang ingin
instan. Apa-apa instan. Ya. Bikin mie goreng instan. Bikin nasi goreng instan. Ya. Ya, bukan itu saja. Ingin kaya instan. Ingin sukses instan. Dari mana coba? Ya. Hanya segelintir yang bisa meraihnya dengan jalan kebaikan. Selebihnya kebanyakan dari mereka dengan melalui jalan keburukan, gitu ya. Kita sebagai umat Islam ya hendaknya sering-sering memberikan nasihat dan pesan agar selalu bersabar. Okay. Lalu selanjutnya kita sering menjumpai ya di ayat-ayat atau di surat-surat yang lainnya, berbuat baik kepada yatim, anak yatim, dan juga memberi makan orang miskin. Ini seolah-olah satu kesatuan ya, yang seharusnya kita ketika berbaik hati kepada atau memberi makan anak yatim, kita juga memberi makan orang miskin. Kita baik kepada anak yatim, kita juga baik kepada orang miskin. Ini seolah-olah menjadi satu kesatuan ciri khas seorang mukmin ya. Lalu di akhir ayat ya, di akhir surat maksud saya, ya dijelaskan bahwa orang mukmin itu nanti adalah golongan kanan dan orang kafir itu adalah golongan kiri. Jadi di akhirat nanti ya akan ada dua kubu ya, akan ada dua golongan yang terpaut jauh, kanan dan kiri, antara timur dan barat. Gitu ya. Jadi siapa yang akan menggiring kita untuk bergabung pada golongan tertentu, yakni adalah amalan kita. Jika kita banyak berbuat baik, ya kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya amalan kita nanti yang akan menggiring kita kepada golongan kanan. Begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, satu-satu kita doa bersama-sama. Sikap berdoa. Tasdiq sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Satu saja sebagai penutup ya, yang sudah siap untuk munaqasyah saya harapkan segera list ya, minimal 6 ya, minimal 6 karena kita ada 13 ya, itu pun jika banyak yang tidak hadir maka ya otomatis kita semakin sedikit ya. Jadi kenapa 6? Karena nanti saya bagi setiap peserta itu 10 menit ya. Jadi pas 1 jam. Gitu nggih. Yang sudah mendaftar Ustazah Emma, Ustazah Nur Hayati, dan Ustazah Maslahah. Ya, saya tunggu untuk ustazah sekalian yang lainnya nggih. Jika sudah siap segera list. Jadi nanti akan saya atur jadwalnya kembali. Gitu nggih. Insyaallah satu-satu semoga kita dimudahkan oleh Allah dalam menghafalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Setelah saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.